ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ ও ধর্মনগরের জনপ্রিয় বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের দ্রুত আরোগ্য কামনায় বৃহস্পতিবার ধর্মনগরের আপনজন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় জয় মহামৃত্যুঞ্জয়ী যজ্ঞ। যজ্ঞে অংশ নেন স্থানীয় বিশিষ্টজন, সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও বহু সাধারণ মানুষ। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই পূজায় মহাদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয় যাতে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে জনসেবায় ফিরতে পারেন। गुरुरावं महारथ्रिं शरणवय वाश्रीवाराकुमुण्डकरणजनस्थितैर्नितं दन्तारं दक्षिणप्रियाकुमुक्तलमिगचर्चया शवरूप महादेवनिधि परिशान्तिरं शिवाभि गुरुरावावं चतुर्दिक्कसमन्वितकार्यसिद्धिप्रचोदया ॐ लक्ष्मीकरकार्यसिद्धिप्रचोदया ॐ सर्वात्मकस्थितिशीलसंसंसुभुजवायं विद्यासुमुचितसंयतं ॐ विष्णुपूजिते सौमंशकृतग्रासशक्ताश्री मूर्मुर्मुखशिप्रस्मृतावदनमस्ते जीववन्दिते कर्कमण्डधरामशक्यवैवर्प्रति दन्तलेश महारुद्रमस्ते चन्दनायिके तङ्गते परमादेवी तङ्गता परमेश्वरी त्रयमान् पुनरशक्तिर्मस्ते चन्दनायिके नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सलित भूजितैव पुरुषं दक्षिणे भूजे यदं कारणमात्रेण महिषपदेवमे यस्मै वैष्णवदातै त्वं दत्तै श्री विश्वबंधु सेन सर्वरोग निवारण विनियोग निवारण सहित धनादि सहित विनियोग ओम बीजं मस्तकवाद ओम बीजं मे मुखे भवतु शांकार मे पट्टेन अहंकार मे भुजद्वयं हृदये पादोदंकार त्रिपुरा विधानसभा माननीय अध्यक्ष तथा धर्मनगरवासी हृदय मानुष श्रीजुक्त विश्वबंधु सेन महोदय असुस्थ उनी बहिराज्ये चिकित्साधीन आছেন उनार मंगलार्थे उनार सुस्थ कामनाय आपनजन क्लाबेर उद्योगे आज के महामृत्युंजय यज्ञ आमरा उत्सव पालन करছি আমরা মর্মাহত এবং ভগবানের কাছে আমরা আপনজন ক্লাবের পক্ষ সকল সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করতেছি যে উনি দ্রুততর সুস্থ হয়ে সাধারণ মানুষের কাজে যাতে নিয়োজিত হতে পারেন।